एक्टिव हो आया है तो एक्टिव हो। हाँ फोन पे तो बैठ गया শুধু ঝগড়া 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 ছাড়া এটা অধিক বাপ না আমার সত্যি ভালো না ভালো না লাগছে তো বেশি রাগ দেখালে আমার আরো রাগ উঠে যায় মামি তুমি করে দাও তারপর কিচ্ছু गोलगप्पा चलेगा पहाड़ी इलाका में तो महंगा लेगा ही नीचे से आ रहा है सामान এই দিকটা এইখান থেকে দারুণ ছবি आइए आइए भाभी जी अरे वो इधर का वो आलादा घर झगड़ा बोलो और এই ওকে ले आई तो ले আসো তো না ও কি বলে তো বক বক করতে থাকবে বুঝতে পারছো ও চাহে যে আমি বক বক করুক আমার সঙ্গে যে আমি ঝগড়া লেগে যাই बारिश में इधर से पूरा निकलता है। इसके लिए तो खराब हो गया है ना आइए 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 भाभी ও পিছন ছাড়বে না দেখ ওর সঙ্গেই থাকবে बहुत भाई जी इधर आइए আমি সিধা ছবি मुन्ना बायरलाइन नहीं खाना वाली पोस्किरो नहीं पिकनिक वाचा इंडिया कितना हुआ इंडियन 350 मैंने जो बोला वही सच है दीजिएगा तुझा Mommy, you could say go to this food. 1.5 That's rupees. और फिर आई Mommy, that's ওদিকের টাকা কম এদিকের টাকা বেশি এদিকের 100 এদিকের 60 বললো তার এদিকের 525 এদিকের 325 rupees. Go to this.